нафарое ки дар Москваский област кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан доред, борҳои ҷамъкарда дошта бошед. Ширкати грузопиревоз ки Акаи Хуршеда тавассиятон метавонем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. Борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар метавонед муроҷиат кунед, омада худшон бортона аз ҷои зист омада мегиранд, аввалаш қадом баъдан соқ саломат ба ватан мебаранд. бачаҳо борҳо бурда мешавад: Душанбе, Кулоб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Фурғонтепа, Моминобод, Восеъ, Ҳамадонӣ, Шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хуросон, Фархор, Фахрободу, Калхозободу, хулас ба тамоми самтҳо борҳоро рӯӣ мекунанд. Марамад аз номи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим муроҷиат бикунем. бачаи азиз, ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб подписчикои Саудо ТВ. числа 8 сентябри соли 2025 сол мо дар Душанбе бачаҳо лаби дарё ҳай битонка дар қарор дорем. омадем аз моси 46 иҷа ёвар аст ку гардиши саховат мешавад. ҷа биайди иҷа ёвари мо, хонаи мо дар пушти ёвар. анаму дом дар қарор дорад. доми мо чанд этажай бародар? 9 этажа дом, хона дар 3 этажай. видеоро тамошо кунем. просто нархи зур, варианти беҳтарин барои харид кардан ва зиндагии шоҳона. нигоҳ кунем бачаҳо, мерем тарафи хона. видеоро хушук тамошо кунед, дар видео лайк монед, рақамҳои соҳибхона дар рӯи экрани шумо. оиди хона чӣ маълумот дар кор бигирем. тарафи хона мерем, тамошо мекунем бачаҳо. дӯстони азиз, мо дар 3 этаж қарор дорем. аҷа хонаи мо обчи 4 дар хона, кухни, баня, ҳоҷатхона, балкон. хайно чизи чораш. видеоро сабр кард тамошо кунед, нишонтон метем, баъдан маъқул боша рақамҳои соҳибхона мегзорам, занг бизанед масакни бачаҳо. иҷа мешавад масъалаи душ. ина ҳамин ҳолат. душ. иҷа калидор 5 ба 2.5 бачаҳо азиз. иҷа хонаи якум. ин хона 5 ба 3 бачаҳо азиз. хонаи 5 ба 3. ҳозираш 2 оила зиндагӣ дорад. ина 6 ба 5. хонаи 6 ба 5. ин ҳамин ҳолат бачаҳо. ремонташ замонавӣ кардагӣ. аз сабабе ки 2 оила зиндагӣ мекунанд, савдош мекунем. абои фасон, қули но. хай ин ҳамин ҳолат. серьёзни харидорода бояд чинем чи муомила мешавад бачаҳо. занг бизанем. яфам хондесте. инаи хонаи 3 бачаҳо азиз. хонаи 3 мо. тамошо кунед. вазифаи мо фақат фаҳмондан, нишон додан бачаҳо, аз шумо харид кардан. ина инҷа бачаҳо азиз. хонаи 4 бачаҳо. баъдан балкон мешавад. ина ҳамин ҳолат. инҷа кухни. кухни, балкон. иҷаш бошад газхона. чӣ калона, калони хушро. тирезача барои берун. ҳавои тоза. дар инҷа ов чӣ хел боша? овзун беҳтарин ов. чӣ ака? кондитсионера? кондитсионер. инҷа балкон. хоб дӯстон, ҳамин хона ҳай караҷӣ.
اینا میخوانم سودا میشوم مسئله نرخش چند سومه که نرخش 98,000 دلار گفته نه 98,000 دلار های بسومی توجیه خطا مقایسه کنین رقمای صاحب خانه را میگذارم زنگ زنیم مسئله کنین خانه را چخیل که فهماندین در دوشنبه لب بیتونکا گردش سخوت پیشی یوور دوم نه etaja خانه در سوم etaج چند کوادرات یک آپشن اینو میدونین آپشن 4 خانه خیلی خانه 6 با 4 و 5 با 4 هم خیلی کرد دیدیم بچه عزیز رقمای صاحب خانه را میگذارم باز معلوماتی پراشا میتونین بگیرین حرکت کرده فکراتونو تگ کامنتر نویسین در ویدیو لایک کنین در کانال ابونشین رقمای خدمت میگذارم برای قبول رکلام چیزی باشه مراجعه میتونین بعدا رقمای صاحب خانه در اکران شما 98,000 دلار با یک چنین چی انشالله ارزانتون میکنم زنگ داریم بچه‌ها زنده و سربلند باشه رحمت که ما را تماشا میکنیم السلام علیکم دوستان عزیز مردم یوتیوب подписчикои канали Саудо ТВ انا باز یک کوارتیر فروشی دیگر چیسلا بچه عزیز چیسلا 11 августи سال 2025 سال امروز خانه ما در وین گرادوک محله نوبهار 2 بچه عزیز نگاه کنین کنچکای 58 کنچکای маршрути 6 اینجا پر از دام این دام بچه عزیز خب خانه ما در این بلوک قرار دارد بلوک بهترین یعنی که ساختمان زور کردگان اینجا 2 بلوک های خانه ما در یکم بلوک 10 etaje بچه عزیز خانه ما در 4 etaje دو خانگاه یعنی که از داخل با دلچین نوار میکنیم خوشو تماشا کنین رقمای صاحب خانه روی اکران رقم برای قبول رکلام روی اکران یعنی که برای رکلام شاید اگر خانه باشه ما میتونیم رفتن نوارش کنیم ما رقمای صاحب خانه روی اکران میتونین اویدی خانه با معلومات پرشه بگیرین چیسلا 11 август 2025 خانه در محله پختکار یعنی که نوبهار 2 و این گرادوک محله نوبهار 2 کنچکای маршрути 658 بچه‌ها به هر جای آبادای خودم در معقول شید نرخ زور دوستان عزیز میرم نوار میکنم از داخل خانه خب بچه‌ها عزیز چخیلی که در پایان قید کردیم ما در بلوک یکم در 4 etaج دوم ما 10 etaje بود 4 etaje قرار داریم طریق لیفت آمدیم بچه‌ها لیفت کار میکنه 100% اینا دوستان عزیز نه حدیث اینا می حالت اینا مردم اینا می حالت خب داخلی خانه را نشانتون میتم خواهش همتون بچه‌ها نرخ زور بهترین نرخ پروست از سوم که ندارم خودم نخریدم اگر این معقول شد ان شاء الله شما دا معقول میشه بچه‌ها بسم الله الرحمن الرحیم اینجا کلیدار 5 با 2 هیکل دار بچه‌ها 5 با 2 کلیدار خب نگاه کنین که این خانه یکم ما خانه یکم ما نشان میتم خوشو تماشا کنین این خانه یکم خانه 4 با 4 ابوی فسان پتالوک همی حالت پرده ها خانه با چیز چورش نگفتنانه پشکی میگیم با چیز چورش تلویزور اینا شفن یعنی خیلی چیزا بلست حالا سوی میشه همه یکم خانه اینجا چندم خانه اینجا خانه دیگه چیز 45 کوادرات آبشی 45 کوادرات خشرو میفهمونم دو خانگاه این خانه دیگه این خانه 5 با 3 بچه عزیز 5 با 3 این کلیدار اینا شیش پتالوکش کاندیسیونر یخ میگه گفتیم مالا اینا بچه عزیز چیزی هست میگیم ای خانه یکم با خانه دیم تیریزه موندگی بچه‌ها تیریزه موندگی این می حالت خب اینا پایان هم میبینید اصلا شتو اینا تماشا کنید این می حالت اینا کانسنر یخ حتی پلنیو کار میکنم یعنی که دوما نو ساختیان حجت ها شرطنامه‌ای بچه عزیز این خانه 5 با 3 میریم طرفی کوخنی نشانتون میتیم اینجا کوخنی بچه عزیز بکنیم کوخنیش کوخنی فسان رو
просто нархи зур кардиан خیلی نرخو فکر میکنیم که ریت که میشه بعد همین کانال ساوند تیوی میشه یه جارید میکنی میزنی کیف کده خوب این همی حالت آدمایی که مثال اویلشون سرک ایکو مثال نو بچهش از زن دودگی های یک کلن دگوده قطعی چوت که زندگی اینه قسمی دوش بسیاری میگه که بعضی خونه ها را نوار میکنی سودا تیوی همین حاجت خونه و بانیش یه جای نباشه اینا ادنی واریانت برای شما قسمتی حاجت خونه ترمیکس این ترمیکس ها ای برای کار میکنه این حاجت خونهش این همی حالت کفلچنگی پسان شروع این همی سستانی همین خونه را کی ریمون کده نپشمو نه ماه فیوره خلاص یکم 5-6 ماه نشده ریمون کنده ماه فیوره ختم перегород куша ختم کردی نه داشتم کردی خلاص خب خانه فروخته میشود قسما با چیز چوراش از جمله ترمیکس خالدنیک ماشین جمعشوی دارین پالاس پالاس هم مثل پرده هم مثل بچه عزیز خیلی درو شکل این خانه ای کخنیش هم مثل اما تقل کسه تو نمیگیرین تمام مخیان کورپا چرا میگیرین تقل کسه خالدنیک باید مثل اینا بچه کو خب مسئله نرخی خانه بچه ها مسئله نرخی خانه 500,000 سومان جای شید شای ارزان میشوه علیش میشوه خیلی هست نفرایی که خانه دارن بالایی بسیار اگان سنبوته میگه خانه میفروشم خیلی وارنت دارین وارنتی علیشی نیست کردیت نمیشوه فقط 500,000 سومانی 45 کوادرات متر 2 etaje خانه در 4 etaje از دومی کانال ساودا تیوی زنگ زنین رقمای صاحب خانه بچه‌ها در روی اکران شما اویدی خانه معلوماتی پرش میگیرین رقم برای قبول رکلام در روی اکران میبرن شاید اگر خانه باشه ما نوار میکنیم فروش نمیگذاریم به خاطر مهنتایی که ساودا تیوی برشون میکنه لایک رو بگذارین در کانال ما پادپیس کنین بعدا کامنتار کنین خانه به نرخ ارزنده یا نه زنده باشین بچه‌ها عزیز رحمت که ما را تماشا میکنین السلام علیکم دوستان عزیز مردم یوتیوب پادپیشکای ساودا تیوی همه کسا سازین خوبه ما در شهر وحدت قرار داریم بچه عزیز نوار میکنیم یک دو ماه برشون پیشکش میکنیم تماشا کنین نگاه کنین بچه آدرس این طرف از ستانسیا اومدیم اینجا ستاره میشه بچه عزیز ستاره خانه ما در همی گردش میشود که تا 150 متر میدرویم 150 متر میدرویم بعد اینجا دو ماه شما را ایتای دوم با نشانتون میتون بچه ها آدرس خشو گوش کنین شهر وحدت درآمد به طرفی دوشنبه میشه اس میرین اسم وحدت از راهی از طرف واسه کلوب اومدیم انا بعدا خونه ما در همی گردش میشود اینجا یک دو ماه نشانتون میتون بچه ها تماشا کنین لایکاتون امانید پادپیس سکنه بچه ها ویدیو را فقط صبر کرده تا آخر تماشا کنیم میریم طرف خونه نوارا تماشا کنیم بچه های عزیز همه دوم ما های این دوم اصلا 7 etaje های خانه ما در 6 etaje قرار داره بچه عزیز در همون 6 etaje پیشکی میگم دوستان دوم که بلند که نیست لیفت نداره دوستان عزیز و بلند نیست 6 etaje به لیفت های چقدر دیدستن اینا مردم هم از زندگی داره دومای بهترین فسون اینا دیتسکی پلاساتکا اینا خشروع کردگی اینا برای زندگی شرایط بهتری بچه عزیز در ما ویدیو میکنیم در اونش ببینین معقول شما فقط اینمی کانال ما زنگ زدید بچه عزیز لایک رو مونین پادپیس سکنین کامنتار کنین همین ساودا تیوی بچه‌ها چی مقصد مهنت میکنن به خاطر شما بچه‌ها هم خاطر حرکت کنین که هم یا بجنبین ان شاء الله ما نوزی میجنبیم زنده باشین بچه‌ها رفتیم طرف داخلی خونه خب دوستان عزیز ما در 6 etaje قرار داریم نگاه کنین کلیداری خانه ما اینجا طرفی دست راست یک خانه طرفی دست چپ یک خانه راستکی حاجت خانه و بانیا این طرف میشود کخنی خانه را 3 سال پیش ریمونت کردن ریمونتی بهترین ریمونتی زمانوی بچه عزیز تماشا کنین اینجا جایی می چیا را موندن و پیشیا را موندن اینجا هم خیلی ریمونتی فسون این همی حالت کردیان فقط دوستان عزیز زمو آدمای سریوس دی خریدارو زنگ یک تا لایک مونین در کانال پادپیس سکنین
мерем навор мекунем, хушрӯ тамошо кунем. Инҷа калидор 1.5 калидораш. Инҷа хонаи якум бачаи азиз. Хонаи якуми мо. Ина нигоҳ кунем. хоб хонаи якуми мо бачаи азиз 6x3 ҳай. 6x3. Абои фасонак. Потолоки беҳтарин, люстри замонавӣ, подсветомӯзи кӯшқатиай. Қоли нош места, кондитсионер места, кухни гарнитура места бачаи азиз. Хай телевизорша мега мегирем бачаи азиз. Ин ҳами ҳолат. Хай фасон хушрӯ кардагӣ. Нархи дастрас 49 метри квадратӣ духонагаи фасон. Ин хона ҳами ҳолат. Ин ҳами қадар. Дар инҷа бачаи азиз тапчан кардагӣ. Амира агар ма бигирам мешавад ташта банкҳо мондагиай. Хоб инҷа боша инам меберишон. Инҷа ҳами ҳолат. Аз тиреза роҳ ба берун. Мо дар ваҳдат бачаи азиз. Ина. Не бачак маем. Хоб. Ин хонамон 6x3 бачаи азиз. Хонаи 6x3. Нишон метиҳем ҳоҷатхонаву баняша. Инҷа ҳоҷатхона баня. Нишон хона. Ол дорам. Ин ҳами ҳолат бача. Душ. Инҷаш ҳоҷатхона. Мошинаи ҷомашӯвӣ. Ина. Термикс. Фақат одамои серьёзӣ. Ҳавои тоза ай берун. Чиқад зурон нигоҳ кунед. қисмати кухни хонаи мо бача азиз. Инҷа бо калидорча. Инҷа мешава кухни. Ина. барои зиндагӣ кардан тапатоя. Хачон зиндагӣ мекунанд, хай сум дар кор савдош мекунанд. Инаира медонад чай. Холодильник, газ, плита, тифал, дигаро. Хеле. Чиш хеле ина. Форша. Овша бинен овша. Одора. Инҷа боша хонаи дуюм бача азиз. Дуюм хонаи мо. Ин хона ба фикрам ки ҳами 3x5 ай. 3x5. Ина дӯстон азиз. Инҷа ҳам телевизор доштааст. Инҷа диван спални. Ин ҳами ҳолат. Ина. Ҳол нашод масъалаи шароиташ оз мефаҳмонем бачаҳо. Нигоҳ кунед. Инҷа чимчиқора бинен. Ин ҳами бинои зад мактаб гуфтем ака? Мактаб. Хоб хулоса дӯстон хонаи 5x3, хонаи 6x3 ду хона дорем. Ин дарои Тоҷикистон ака Россия? Тоҷикистон. Хоб ака яда савол метам. Ами подписчикои ман мара гарани ҳурмат мекунанд ака. Ами лайк мегӯм ҷош замонам ёкенда. Ами хона 3 сол пеш сохта гуфтена? Варианти кредит дора ака ҷон? Не, кредит надора. Алиши вариант. Алиши фақат дар шаҳр боша. Дар шаҳр боша, хеле хонашон қимат боша, агар болои сум метен. Арзон боша, хонаи коробка қати ҳам шояд алиш мекунен. Агар бини маъқул боша. Хоб маъқул шо алиш мекунен. Баъд ами мактаб масҷид Садиқ ай ҳами хонатон чанд қад дур ай примерно? Масҷиди майдаи 5 вақта дорем. Чанд метр дур? Ин ми пеши номбои хонаше. Хоб 20 метр. Ай, кадез мебинад 30 метр чия. Ҳаҷми хониш агон 100 метр. Мактаб дар ин пеши нишон додем оз я. Хоб тамом ака. Ами масъалаи нархи хонара хитом бигинам бачаҳо бишнаванд. Аки 350 та мондагӣ будем мо. Хоб 340 та. 350 гуфтем, ама 340 тадан метавонем ки битанен арша мақсад розие не? Хоб уша оз нишон додам ака, ай пеш нишон додам халқ давози хушроак. Хулос бачаҳо 350 000 нарх
ами аз думи мо гавза иншалло бо 340 там метонам битан. 49 квадрат духонагаи фасон чӣ хеле хитон дидем бачази дар 6 этаж. Доми мо чанд этажа? Дом 7 этажа. Бачаҳо доми ки мисол ай 7 болошид баъд лифт мешавад. Пешакӣ мегем доми мо лифт надорад, чунки 7 этажа хонаи мо дар 6 этаж қарор дорад. Нарх 350 000 муомила дорад. Рақамҳои соҳибхона дар рӯи экранатон буромадагиаи соҳибхона. баъди рақамҳои соҳибхона бо рақамҳои ман барои қабули реклама чизе ки боша ба дили пир метонен муроҷиат кунед бачаҳо. Иншалло реклама мекунем дар YouTube, TikTok, Instagram, якчанд сайтҳо ҳаракат карда иншалло савдо карда битем бачаҳо. Фақат ба хотири пешрафти канал якта лайк монен, баъдан комментарияда нависен ҳамин хона ба ҳамин нарх арзанда ҳаст ё ки нисай, соҳибмулк комментҳои шуморо ҷалб мекунад. Зинда бошем бачаҳо, раҳмат ки моро ҳар рӯза тамошо мекунед. Ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми YouTube, подписчикои канали Саудо ТВ. Числа 23 сентябри соли 2025 сол мо дар Гипразен дар маҳаллаи Навбаҳор ду бачаҳо азиз. Нигоҳ кунед. Навор мекунем як хонара беҳтарин вариант 85 квадратаи. Иҷа бачаҳо азиз колечкаи маршрути 658 Гипразен маҳаллаи Навбаҳор ду. Дӯстони азиз, доми мо анами домай. Анами доми мо ҳай бачаҳо азиз. Хонаи мо дар 6 этаж қарор дорад. Дом 6 этажа. خیلی مقصد خیلی نه که دام لیفتش کار نکنه. اصلا دام به لیفت های بچه ها 6 اتاج که هسته لیفت نداره. پیشکی آگاه کدام نیم. اینا مردمی محله، اینا دامو، اینا маршрутو، همه طرف دام. بالاتر مکتب، مسجد، خلاص مکتب، مسجد، صدیق بزرگ همش где-то 200-300 متر راه مسافت داره. мерем дохили хонаро нишонтон метавонед тамошо кунед. 85 квадрат 6 этаж 4 хонагаи ремонти беҳтарин варианти зур барои зиндагӣ кардан бачаҳо азиз. Лайкҳоро монед, дар канал подписатсия кунед. Дохили хонаро нишонтон метавонем. Рақамҳои соҳибхона рӯи экран мебурояд. Хитон бо далши масъия кунед бачаҳо азиз. мерем тарафи дохили. Бародари азиз, мо дар 6 этаж қарор дорем. 4 хонагаи 85 квадрат бо ремонти замонавӣ. бисмиллаҳи раҳмони раҳим дохил ба хонаҳо мешавем. Иҷа калидор ба калидор дуромаде мешавад тарафи дасти чап бача азиз. Иҷа қисми душ, ина ванаш, инами ҳолат кардаги бача азиз, вана. баъдан мешава ҳоҷатхонаш. ина дӯстони азиз беҳтарин ремонт кардагӣ гарини мақул шид. хай кадомитон мегирен ошо ростакӣ мерем. иҷа бача азиз кухни тамошо кунед. тирезаи кухни прямо берун. ин ҳамин ҳолат. ина напори об бе ягон насосе бача азиз. вообще насос задагӣ нестай. тамошо кунед. берун кухниш абои зур. як где-то 2 ё ки 3 моҳ пеш ҳами хонаро дӯстон ремонт кардам. иҷа бо калидор ҳана иҷа мешава як хонаи 4 ба 3 мо. тамошо кунед. хонаи 4 ба 3 вообще 85 квадрат. ина дӯстони азиз нигоҳ кунед чӣ хел зуро. ина масалаи потолокш. масалак иҷа бо прямо берун. тамошо кунед чӣ хел зуро. маҳаллаи Навбаҳори 2 иҷа бачаҳо азиз. хонаи мо 4 ба 3 бачаҳо. мерем дуюм хона. дарошам фасон дай. аризур. анаи хонаам бачаҳо азиз 4 ба 3. ремонти беҳтарин. инони. авоя бинед чӣ хел зуро. хонаи 4 ба 3 дим мо. аз иҷа роҳ ба берун. неки ҳавои тоза.
خانه خانه دوستان عزیز، این خانه می شود چند؟ سوم خانه 3 به 7. خانه 3 به 7 مو. این همی خیلی کدیان خیلی مهنت کردم. کدومیتون میگیرین انشاءالله زندگی بهترین. این دوستان عزیز خانه 3 به 7 کلام آسان. در 6 etaje دوستان عزیز دم 6 etaje های خیلی دمی خیلی لیفتش کار نمیکنه. دم لیفت نداره خودش. دمای به لیفتن کو نمیای. این خانه 4 بچه عزیز. این خانه یک 3.5 به 5. 3.5 به 5. просто проект зур да ҳама эътирозо тарафи беруна нигоҳ мекунам. хеле вариантҳоам мисол хеле проектам ҳар кас ана мекунад. баъзе хонаро мерем видео мекунем рости гап ду хонаи дарун ба дарун тирезаи хона ба як хона мисол чӣ хеле ахи часпидагиай 5 ба 3.5 хонаи мо занг занен масъак намегирем. 85 квадрат коридорро бинем калони хушру дарои замонавӣ намеҳолад. рақамҳои соҳибхонаро мегузорам бачаҳо. ҳамаи 85 квадрат ба ҳам хеле ремонт кардагӣ ремонтҳои замонавӣ 600,000-ош мега бачаҳо. 600,000 сомонӣ иншоалло аз умми канали мо занг занем бо муомила дорам. ина маҳаллаи навбаҳор 2 ипразем канечкаи маршрути 6 ва 58. рақамҳои соҳибхона рӯи экран меброяд. боз маълумоти пурраша метавонен бигирен аз умми канали мо Саудо ТВ. лайкотуна монен, подписатся кунен, фикротуна комментария кунен. оё ҳамин хона ба ҳамин нарх арзанда ҳаст ё ин ки несай ждат мекунем бачаҳо. ва баъдан барои реклама рақамҳои ман меброяд. шояд агон хона замин чизе боша метавонен дӯстон муроҷиат кунен. худо хоҳад рафта рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем, ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат ами чӣ молу маҳсулот дорем савдо карда фурӯхта бутем бачаҳо. шумо хоҳиш кардем аз гипразем ина мо суханҳоро рад накардем, омадем навор кардем. обод бошем бачаҳо. раҳмат ки моро тамошо мекунем. ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ту подписчикои канали Саудо ТВ. имрӯз числа 22 сентябри соли 2025 сол мо дар шаҳри Ваҳдат бача азиз. инҷа доми мо дом аслан 10 этажаи хонаи мо дар 9 этаж қарор дорад. ҷойш ҷойи ободай бача азиз. пеши чӣ даякад чораҳаи бозори калон пеши светофори чораҳаи Файзобод ака короче. бачаи азиз нигоҳ кунед да далши нишонтон метем чӣ хел ҷойш ҷойи обод ранги ами садбарг бори ҷой да ами беҳтарин ҷо. уса мерем тара бо мегарда хулас ҷойи обод беҳтарин дом лифт дора бача азиз. яъне ки як моҳ пас лифтшам иншоалло ба кор медорояд. ина корҳои фасад рафтисай. хоб дохили дома тамошо мекунем. аз даруни хона бо далши видео мекунем. хонаи мо духонагаи 48 квадрат шикатур кардагиай. хулас аз дохили хона бо далши тамошо мекунем. рақамҳои соҳибхона рӯи экран намебурад бача азиз. дар рӯи экран рақамҳои соҳибхона рақамҳо барои қабули реклама оиди ҳамаш метавонед муроҷиат кунед. лайкотуна монен, поделитсия ва подписатсия кунед. мерем видеора далши аз дохили хона тамошо мекунем бача азиз. хоб бародари азиз айна нигоҳ кунед. таги доми мо на хеле бузург ай. ин ҳамия таги доми мо ҳай бача азиз. хушрӯ тамошо кунед. ин ҳами ҳолат. ина дорухона, чойхона, фаберлик, она дарвозаи парк. дидесем бача азиз. ина хулас ҷои обод ай бачаҳо. видеора далши аз дохили хона тамошо мекунем. фақат нафарое ки сериёзи харидорен занг занем бачаҳо. беҳтарин нархай хеле нархҳо дӯстон кам ай. иншоаллоҳ ки ҳамин дастгирӣ шава агар чанqa лайк поделитсия подписатсия шава агар ҳамхел хонаҳо бо бисёртар монда мешавад бача азиз. хулас мерем тарафи дохили хонаи мо. нигоҳ кунед бачаҳо. дома бинед дома. айна нуки дом. инҷа чапа мешавад инҷа мебуре. ина иҷора мекана на. хулас далши ӯ тараф центр мешава. хулас бачаи азиз мерем тарафи дохили хонаи мо. хоб дӯстони азиз мо дар 9 этаж қарор дорем. инҷа 9 этаж. пешакӣ мегӯм бачаҳо. лифта диден.
худо хоҳад баъди 1 моҳ ба гарантияш лифта мечаспонам. мақсад ки аз берун корои фасада қариб ки буд кардан, дохил шикатур кардагӣ. Инами дӯстон хонаи мо ҳай. Инамиҷа ҳай. ҳай соҳибмул шикатур кард, далчи боз сум дар кора мефурӯшаш. нигоҳ кунед. Инами ҳолат. бисёриётон ҳоҷатхона ва баняша отдельный вариант мехоҳен. ина ҳоҷатхона, иш баняш бача азиз. Иҷа чи ака? Иҷа кухня бача ка, нигоҳ кунед. хоб иҷа хона якум. Общи дӯстони азиз 48 квадратай. Общи 48 квадрат метр дар ҳолати коробка, шпаклёвка тайёрай. Шикатур кардан, тиреза часпондан, хай дарча шояд хитон бичаспон бача азиз. Диё кунед ободиша. Хуби дом да чия бача азиз? Бисмиллаҳир-роҳмонир-роҳим. Ҳавои тоза. Центри ваҳдат. Эйна. Иҷа парк дора ка? О, на бача нигоҳ кунед то худесай. Иҷа парк пушти ами здани парк бешава. Ё мехеза акай ҷо. Намҷо фонди бача азиз бардошта мешава. Иҷа бо центр мешава бача азиз. Нигоҳ кунед. Эйна ҷои обод. Ана беҳтарин ҷо. Оҷа банк, ҳона. Коммерс банк ай чи ака? Хулас банк. Чойхона. Аптека, парк, мағозаи хӯрокворӣ. бозори калони ваҳдат бача азиз. Яъне ки ҷои обод ай. Фикр мекунем ки маъқул то мешава. Нархи зур не ки. Сум да маъқулши сум надорам бача азиз. 48 квадрат якум хонаи мо чанд бача? خب 3 با 4 یک خانه. اینجا خانه دیگری. اینجا خانه 7 با 3 به حد کلان. خانه زور. شکاتور کردن یک قماش درج پدر که آخه. خب استیاشکش کردگی. خیلی آدمایی که سریازی خریدن دالش خطون هر یک شخصیت удобство خودش تشکیل میکنه دوستان عزیز. مرامت زنگ زنی با پرسونشن. چه خیلی گفتم؟ کухни, ҳоҷатхона, баня, отдельный кардагӣ 48 квадрат метр. Акай варианти алиши дора? Мошин боша болои сум алиш. Кредит вариант. Надоре на? И хел ба сум шумо чанд қа фурӯхтани намира? 250,000 сомонӣ бача азиз. 250,000 мега бо савдо мешава. 48 квадрат метр. چخیل دیدین جاش جای آبادای اینا پارکش برای فرزندان مقصد انشالله بهترین جا همین حالت در نهم اتاج خیلی دوستان خودتون دالش مسح کنین رقمای صاحبخانه در روی اکران میبره بچه عزیز رقمای صاحبخانه برای معلومات بیشتر رو دی خونه خرید کردن خونه و بعدا باز رقمای ما برای قبول رکلام چیزی که باشه میتونین دوستان مراجعه بکنین خب یا چی را میگم بچه عزیز مکتب مسجد بزرگ صدیق حکومت بانک همش در پیش دوم قرار دارن همین دوم دیم مترش بنزه میشه یک مترش چی فهمو یک مترش ترگوی سنتر دیم مترش پلینه که بنزه خیلی بدالشی طرف شختم پرسیم بچه لایک را مونین خانه بعد 150,000 میازه یا کی نه فقط کامنتر ده فکر دارم نیستین زنده باشین بچه‌ها رحمت کی ما را هر روز تماشا میکنین ассалому алайкум мардуми ютуб подписчикои Саудо ТВ числа 26 сентябр мо дар фабрика Ленинград қарор дорем ин тарафо дӯстон дома видео мекунем роҳ даромадем аз тарафи мост 46 иса далжи роҳ ба сӯи ноҳияи рӯдакӣ мешавад таги дом мо автобуси 27 маршрути 41 45 48 мия доми мо дӯстон азиз 8 этажа хона дар 7 этаж қарор дорад наздики колледж мактаб литсей гимназия бозор ҳама ҳастай ҷош ҷои обод хона дар лаби роҳи калон қарор дорад ин ҳами хонаи мо дар 7 этаж дом 8 этаж тирезои мебинед ҳамиҷа хонаи мо қарор дорад далши аз дохил тамошо кунед иҷа падези мо бача азиз падез барои реклама метавонед муроҷиат кунед бача азиз рақамҳои соҳибхона рӯи экран мебурая масъя кунед далши духонагаи 67 метри квадратӣ беҳтарини монкаги дар 7 этаж доми 8 этажа бино новостройка бача азиз хеле ки тамошо кардасен ҳамаша мефаҳмонам нишонтон метам ду хона 67 квадрат метр
اینجا کلیدورچه ما. نرخ خانه را بچه عزیز در آخر میگم. خشرو ویدیو را تماشا کنین. بهترین نرخ زور نگی. چخیل میبینین حاجت خانه، بانیا، کوخنی، خانه، دو خانه، کوخنی، بانیا، حاجت خانه عدلنی. قسمتی حاجت خانه بچه عزیز این همی حالت. وریانتی زورده حاجت خانه و بانیا عدلنی. بهترین پروژه زمانوی. قسمتی دوش بانیای مو. اوس без проблем ҳастай. мактаб масҷид камбуд надора. اینجا بچه عزیز تماشا کنین قسمتی کوخنی ما. дал шикаст мегира хатон мечасб ё ки масака ҳамроҳи соҳиби мулк шояд бо кухни гарни тур када буда бача чиз аз тиреза прямо берун ҳавои тоза зур варианти зур нархи дастрас қисми хонаи якуми мо ин ҳами ҳолат хонаҳои калон 67 квадрат хеле нархҳо дӯстон камай редка мешав ҳамон дар канали мо Саудо ТВ лайкҳо рамонен подписатсия кунен оиди хона ҳамроҳи соҳиби мулк масъия кунен. اینجا خانه دویم بچه عزیز بینا لیفت داره یعنی که به نزدیکی کار میکنن 545,000 سوم نرخ همراه صاحب ملک مسئله کنین بعدم برای رقم رقم مدام مراجعه کنین بچه زنده و سربلند باشین. ассалому алайкум дӯстони азиз мардами ютуб подписчикои канали Саудо ТВ. числа 28 сентябри соли 2025 сол як хонаи бениҳоят арзон ёфтем дар маҳаллаи Фирдавсӣ шаҳри Кӯлоб қарор дорад бача азиз. видеора хушрӯ када мулоим када ба тамоми нозукиёш мефаҳмонам. хушрӯ тамошо кунед ҳоҷат ба одамое ки мисол харидор нестен ку мисол сериёз нестен омадан мебинен мерен хел нашава. фақат одамои сериёзни баъд омада хонара айпеш бинен. то ҳадди имкон ҳаракат мекунам хушрӯ када фаҳмонамдон бифаҳмед хона ки ҷодаи чихела кадом ҳолат қарор дорад. инҷа ҳаволаи мо бача азиз обши масоати 19 сотих замин дора. рафти видеода масоата обши нишон метам айкҷо то киҷо границае. дарвозаи мо бача азиз ина дарвозаи мисол барои роҳ барои мошин барои рафтан ба дохили шаҳр ина нигоҳ кунед. мошин прямо мерава тарафи даст чап ё ки рост мерен трассаи калон мешава. анаи дарвозаи мо бача азиз ина дарвоза дидесен инами ҳолат. бисмиллаҳи роҳмани роҳим дохил ба ҳавлӣ мешем. анамиҷа дӯстон ҳавлии мо ҳай ҳавлии мо иҷа граница ай ҳамиҷа сар мешава. тамошо кунед бачаҳо дарахта дидесен ҳамун дарахт ута прямо мерава обши дохил ба ҳами ҳавлӣ мешава. шумо да одамое ки мисол мехарен агар хоҳем ки ҳами ҳавлиро калони фасони хушрӯ кунен мехлапат хати меканен тариқи камазо мегирен ҳамиҷаро пас мекунен далчи ранги ҳамиҷа ҳавори хушрӯ мешава. бо ҳами қадар дига дар ӯ тарафай бачаҳо немиқа ҳавлӣ
او جایی که میبینین خانه امروزه ما. این طرف همسایه محکم کردگی، دروازه چسباندگی. داخل خانه را دلچی تماشا بکنیم بچه عزیز. خب برادر عزیز، ایو طرف اومدیم. نگاه کنیم مساحت حولی را. این همی قدر 19 سوتیخ زمین اینجا گرانیتسا می شود. این همی خانه نزدی حولیگی ما دوستان. شهر کلوب محله فیردوسی. همو بلندی که میبینین تا هنمو درخت دوستان عزیز. همی گرانیتسا همی حولی می شود. اگر خواهیم که همی حولی را کشوتر کنین یکم مخلفت کم از خطی میگیرین همجا را پس میکنین میشه با میدانی کلان برای آدمایی که مثلا همجا خواهش زندگی کردن دارن. این دوستان عزیز این همی حالت. در اینجا دو خانه کلیدار خب بانیا هی در اینجا بچه عزیز حجت خانه باری خانه ده هسته تندور خانه چکدان برای نانپزی نشانتون میتیم چویلوبچای میدهک لایک قطی پدرش کنین نرخ زور نکی ارزونه کنین بگیرینش کدام میتون نسبت کردین امی سعودو تیوی برای شما نوار میکنم بچه عزیز. این هیچ ده تندوری ما جای نانپزی بلوش محکم. اینجا پرابلم های گلاونی امی بلندی را با مخلفت با کمازو میگیرنده یک طرف میکنین میشوه حولی وزیرش در مساحت کلون ای با هر حال با کشو ترک میشوه دوستان عزیز. انا اینجا دو خانه گفتیم کلیدار بانیا و کوخنی. اینجا نگاه کنیم بسم الله الرحمن الرحیم. این هم اینجا خانه یکم ما اینجا کلیدارچه اینجا خانه یکم. این خانه بچه عزیز 6.5 به 3 های خانه پدبای تیار های پتلوکش خیلی کم ترک فتیسم که خانه را چند قا پیش ساختگیان نوسترویکا نیست های 6.5 به 3 تیریزه را هوی میکنیم پرما بیرون. این همی حالت. خب در اینجا با یک خانه ایگه هسته آدمو اینجا وظیفه شتگیان غمشون نبتیم بچه ها. خلاصه دو خانه ما این همی حالت. اینجا داریم باز بانیا و کوخنی بچه عزیز. خب قسمت اصلی کار مسئله نرخ خانه دوستان عزیز 150,000 سوم نرخش معامله ساز داره. علیشی واریانت کردیت واریانت پیشنهاد نکنه بچه‌ها. فقط سومی نقد 150,000 سوم 19 سوتیخ زمین محله فیردوسی شهر کلوب. این تریتوریا آبادای پروسه که همه خانه دوستان عزیز کم ترک ریمونت طلب و هم خاطر ارزانش کردن صاحب ملک ده سوم در کار سوداش میکنه. رقم های واتساپ صاحب خانه روی اکران میبره بچه عزیز. اوید خانه باز معلوماتی بیشترش بگیرین. فقط آدمای سریوز این زنگ زنین. خیلی که من شما دا فهموندم نشان دادم خانه را خشو کرده ابزورتون کردم. این همی حالت 150,000 سوم. بعداً یگان خانه زمین کوارتیر فروشی باشه در واتساپ ما برای رکلام مراجعه بکنین. اومده رنگ همه خانه برای ویدیو میکنیم. فقط در همین تریتوریا کلوبم نفرایی که ویدیو را تماشا میکنن خانه های فروش دارین میتونین مراجعه بکنین رکلام کرده فروش هم میگذاریم. لایک رمانین подписаться کنین. امروز 28 سپتامبر سال 2025 سعودو تیوی با شما بود. زنده و سربلند باشید بچه عزیز.